बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बहुत सारे इश्यूज के दरमियान में से एक बहुत बड़ा इशू जो लग रहा है आजकल मीडिया पे, वो अमेरिकन इलेक्शन की सूरत में मीडिया को मिला हुआ था। तो आज तक जो मैं लोगों के दोस्तों के तज्जियात और उनकी गुफ्तगू, तज्जिया कार और तज्जिया निगार जिस तरह से इस पे ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं और जिस तरह बड़ा इसको माइन्यूटली इलेक्शन को देखा गया, तो उस पे मुझे लगा कि यार पहले तो शायद मैं इसको बड़ा आम सा इलेक्शन ले रहा था कि ये जैसे पाकिस्तान या इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में इलेक्शन हो रहा हो तो हमारा सिर्फ इतना इंटरेस्ट होता है कि वहां कौन सी हुकूमत आ गई है। लेकिन जब मैंने बहुत से सीनियर्स को सुना, देखा, तो मुझे पता चला कि अमेरिकन इलेक्शन की जो है पूरी दुनिया में, खुसूसन इस खित्ते में जहां पाकिस्तान है, इस खित्ते में कितनी अहमियत है कि कौन सी गवर्नमेंट वहां पे आ रही है, रिपब्लिकन आ रहे हैं या डेमोक्रेट्स आ रहे हैं। तो मुझे तो खैर जो एक्सपीरियंस है, रिपब्लिकन जब भी आए हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ऐसी वारदात हुई है और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी कोई दुनिया में वाकया हो जाता है, कभी जंग मुसल्लत हो जाती है। तो अब लग ऐसे रहा है इस दफा जो इलेक्शन हुआ है, तो जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पे, जिस तरह से आग लगाई जा रही है, जिस तरह से करोड़ों लोगों ने अप्लाई कर दिया इमिग्रेशन के लिए कनाडा में, तो ये जो हालात हैं, ये नापसंदीदा शख्सियत के तौर पे जो उनके प्रेसिडेंट आए हैं, इस तरह कभी भी नहीं हुआ जो हिस्ट्री है अमेरिका की। ऐसा क्यों है? और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं जिस तरह के वादे करके आए हैं अगेंस्ट जो है मुस्लिम के, वो उन्होंने प्रोपेगेंडा जो किया है मुस्लिम कम्युनिटी के, और फिर हिंदू जो है वो क्यों बगलें बजा रहे हैं, इंडिया में क्यों उनके जीतने पे खुशियां मनाई जा रही हैं, ये आज के प्रोग्राम के सवालात हैं। लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये आता है कि अमेरिका, और जिस तरह कहते हैं जाओ यार बंदिया रब दे हवाले, तो अब अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले। आज इस पे हम बात करेंगे और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अमेरिका में साबिक सफीर सैयदा आबदा हुसैन साहिबा। वेलकम टू माय शो, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब कर्नल फर्रुख चीमा साहब। इनसे आज तजिया लेंगे कि जी इसको ये किस नजर से देखते हैं। चूंकि ये एक्सपर्ट भी हैं, इनका वक्त भी वहां सर्व भी किया है, तो उनकी मेंटेलिटी से भी वाकिफ हैं। और इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका का जो आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, इनमें अमेरिका की क्या अहमियत है उसको भी अच्छी तरह से देखती हैं, कश्मीर पॉलिसीज को भी देखती हैं। इस पे हम बात करते रहेंगे वक्फे वक्फे से। लेकिन मैं इतना जरूर पूछूंगा कि ये क्या हुआ बेगम साहिबा कि हम तो यहां पे धरनों से और एहतजाज से तंग थे, अब अमेरिका में भी ये काम शुरू हो गया। जी, डोनाल्ड ट्रंप की जो कामयाबी है ये गैर मुतवक्के थी जी। मीडिया ने तो हिलरी क्लिंटन को ही जिता रहा था मीडिया, और उनके पोल्स भी सारे इंडिकेट कर रहे थे उनके हक में थे, हिलरी आगे हैं। सो ये क्योंकि गैर मुतवक्के है तो इसका फिर रद्द अमल भी हो रहा है। जी ठीक है। जी। और अच्छा, इस रद्द अमल को क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हिलरी ने जब उनकी जीत सामने आई तो उनको मुबारकबाद भी दी, लेकिन उनके वोटर जो हैं, उनके सपोर्टर शायद इस शिकस्त को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ये लफ्ज बेहतर रहेगा, या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। जी, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जिन्होंने वोट डाला है वो अपना गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये 2-3 दिन तक तो बात टल जाएगी। अब आगे चल के आप जानते हैं कि इनका अब एक वो जिसको ट्रांजिशन का पीरियड है वो चलेगा। जनवरी में जाके डोनाल्ड ट्रंप अपना हल्फ लेंगे, फिर वो अपने अहम अहलकार जो है उनको तैयार करेंगे, फिर उनकी कॉन्फर्मेशन हियरिंग्स होंगी। तो ये एक्चुअली मार्च अप्रैल में जाके पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत जो है वो अमेरिका को किस तरफ ले जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें बेगम साहिबा ये बताइए कि ये डोनाल्ड ट्रंप है, इसने बहुत सारे, क्योंकि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि अवाम भूल जाएंगे, उसने मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो मुसलमानों के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई थी, और खुसूसन पाकिस्तान के बारे में जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, या जो उसने वादे किए हैं कि मैं इन लोगों के साथ इस तरह का रवैया या इस तरह का बर्ताव रखूंगा, क्या ये वो लोग भूल जाएंगे? ये सिर्फ इलेक्शन तक था
اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اس نے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف منفی بات کی، ٹھیک ہے جی، پھر آگے جا کے اس نے اس بات کی تردید بھی کی، ٹھیک ہے، جب اس کو احساس دلوایا گیا ہوگا کہ مسلمان اس طرح سے پھر آپ کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ، میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ فوکس کرے گا امریکہ کے انٹرنل ایشوز پہ، ٹھیک، اور اس کی خاص توجہ ہوگی اکانومی۔ کوشش وہ کرے گا کہ اکانومی جو ہے امریکہ کی وہ رفتار پکڑے، ٹھیک، اور جہاں تک خارجہ امور کا تعلق ہے، خارجہ امور کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے مقابلتاً کم اہمیت ہوگی۔ اچھا، اور اس کو پتہ، اس نے اپنی سپیچز میں بھی اس کا اظہار بار بار نہیں کیا، جی ہاں، لوکل ایشوز پہ زیادہ فوکس کیا اس نے۔ جی ہاں، اس نے جو ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے وہ یہ کہ اس نے بالخصوص ہندوستان کا ذکر بالکل کیا ٹھیک ہے، اور کہا کہ میں ہندوستان کا بڑا مداح ہوں اور میں تعلقات جو ہیں ہندوستان سے وہ مزید بڑھاؤں گا۔ بالکل، پاکستان کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ جی ٹھیک، اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ امریکہ پاکستان تعلقات اس وقت کھڑے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ یہیں پہ مینٹین رہیں، جی ٹھیک، کیونکہ ہماری اس وقت نہ امریکہ کا قرب ہے اور نہ کوئی زیادہ دوری ہے۔ 2011 سے یہ چلا آ رہا ہے۔ اب امریکہ کا قرب جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے، جی ٹھیک، سو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں کھڑے بالکل رہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا کرن صاحب، الیکشن پہ پہلے میں آپ کا تجزیہ لوں گا کہ یہ الیکشن آپ اس کو براڈ جو اس میں کیسا آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ان کا کیسا رہا، اور پھر جو ریئیکشن ہے یہ فطری ہے یا یہ کسی سے رنگ پکڑا، جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے؟ یہ دھاندلی کا جو لفظ امریکن الیکشن میں متعارف کروایا ہے، کیا صرف ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا یا اس سے پہلے بھی ایسی کوئی ریت رہی ہے امریکن الیکشن میں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں الیکشن میں کوئی ایسا کپلا نہیں ہے جس کے اوپر زیادہ یہ کیا جائے۔ اصل میں یہ تھا کہ جب بھی مقابلہ نیک ٹو نیک ہو، ووٹرز کی ڈویژن بالکل قریب ہو، اب یہ 1,98,000 کا شاید فرق ہے صرف، یا جب اتنا قریب ہو تو اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ فار اینی باڈی ٹو اسیس دیٹ ہو ول ون۔ ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو نون فیس ہوتا ہے وہ زیادہ نمبر لے جاتا ہے۔ دیٹ واز دی ایکچوئل فیکٹر جو کہ ہیلری کے اس میں میڈیا نے ہیلری کو دیا، جی ٹھیک، بیکاز دیٹ واز اے نون فیس، کیا ہوا تھا وہ کافی عرصے سے ایک ویل نون فیس ہے اس کے ساتھ ہے، اور یہ بالکل آؤٹ آف دا بلو آیا ہے، فرسٹ ٹائم پروبیبلی اس لیول پہ آ کے جو ہے۔ اب اس وجہ سے کر کے وہ تو رہا ہے کہ ہائپ، اس میں دوسری بات یہ تھی کہ ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے جو ہائپ بنائی گئی، ہائپ بنانے کے لیے اب یہ دیکھیں ان کے اوپر بھی انہوں نے بھی کافی ایک دوسرے پہ گاند اچھالنے کی کوشش کی، پر ہمارا گاند تو بہت بڑا ہوتا ہے نا۔ انہوں لوگوں نے یعنی ٹوٹل 2 سکینڈل نکالے، ایک کا ای میل تھا اور ایک کا فیمیل تھا۔ ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 2 سکینڈل، اور دونوں درست تھے، دونوں درست تھے، لیکن دونوں ہمارے مقابلے میں جو ہم سکینڈلز لاتے ہیں اتنے بڑے بڑے اور یوں کر دیتے ہیں نا، ان سے تو کہیں بالکل نیگلیکٹیبل تھا نا، بالکل نیگلیجبل۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب ان کا ریئیکشن، آئی پرسنلی فیل کہ ہی واز کلوزر ٹو دا پیپل whereas Hillary was closer to the international people۔ اچھا ٹھیک ہے جی، in between difference، یہ ڈفرنس جو ان کا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مجھے سلیکشن میں یہ نظر آتا ہے کہ جو ایک گوروں کا اپنا ایک شیونزم ہے نا، ایک اپنا ان کا وہ جو تھا اس کو اس نے کیش کیا، دوبارہ اس کو ابھارا ہے، ابھارا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ انڈینز کا تو وہ میں نے دیکھ کے حیران رہ گیا، جو آپ ابھی فرما رہی تھی، میں وہ حیران رہ گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ایم اے فین آف انڈیا and we shall be very close to each other and we will fight the war on terror shoulder to shoulder۔ بالکل، now یہ چیز مجھے کنسرن کرتی ہے کہ war on terror جب انڈیا کے ساتھ شولڈر پہ آتا ہے تو وہاں پہ ٹارگٹ تو ہم ہی بنتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بریک کا وقت ہے،
تو یہ بالکل ہمارے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن ایک طرف یہ بھی ہے کہ آج خبریں آ رہی ہیں کہ اس نے پاکستان کے بارے میں بڑے اچھے جذبات کا اظہار آج کر دیا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سرتاج عزیز صاحب کی طرف سے جو معاملات جو گفتگو آ رہی ہے وہ بالکل ملتی جلتی ہے سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم 2011 سے جس طرح کے تعلقات ہمارے چلے آ رہے ہیں, ہم نہ اس سے پیچھے جائیں گے نہ اس سے آگے جائیں گے. اب امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیسے تعلقات رکھتا ہے, نئی حکومت ہے. اور دوسرا, پاکستان نے ایک بہت اچھا ڈیسیژن لے رکھا ہے, یہ بڑا مل کے ضرب عصب کے بعد ہم بڑا احتیاط سے چل رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے سارے اپنے انڈے جو ہیں وہ امریکہ کی باسکٹ میں نہیں رکھے ہوئے. ہم چائنا کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں, ہم رشیا کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں. ہم کس حد تک آگے بڑھ سکیں گے, کس حد تک ہمیں کامیابی ملے گی, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے تھے, لیکن پاکستان اب اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ بنا چکا ہے. ہم بہت مار کھا چکے. اگر اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, اگر ہم لوگوں کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے, تو پھر جس کے رحم و کرم پہ آپ نے خود کو چھوڑا ہوتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے آپ کو. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے استعمال کتنا کو ہونا ہے یا نہیں ہونا, اپنے فائدے کے لیے کتنا استعمال ہونا ہے. یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. پاکستان کس طرح سے بناتا ہے یہ تو بنائے گا ہی, لیکن بیگم صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی آگے کیا ہونی چاہیے. دیکھیے جی, پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ترکی, ایران, جی, روس اور چین کے ساتھ ہم ایک بلاک بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس بلاک سے ہمیں تجارتی فائدہ بھی ہے, جی, اور اسٹریٹجک فائدہ بھی ہے. تو یہ ہمارا جو امریکہ کے ساتھ قرب رہا اور خواہش رہی ہر وقت کہ ہم امریکہ کو اپنی طرف مائل کریں, یہ اس معاملے کو ہمیں پس پشت دھر دینا چاہیے. ایشیائی حدود میں ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے, اور امریکہ کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا جہاں ہمارے تعلقات ہیں وہاں پہ ہمیں مینٹین کرنے. ٹھیک ہے, وہیں پہ. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم تھوڑا یہ دیکھ لیں کہ جو ٹرمپ نے جس طرح کے نعرے لگائے, ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں نا 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے, اور پھر اگلے سال ہم اس کو 2 سال پہ لے جاتے ہیں یا اپنی مجبوریاں بتانا شروع کر دیتے ہیں. کیا امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں جابز کریٹ کرنے کی یا جاب کریشن کی, اور پھر اس نے کہا ہے کہ جو لوگ قابض ہو گئے آ کے جو یہاں پہ باہر سے, خصوصاً مسلمز, ان کے بارے میں جو اس نے کہا کہ ویسا کرے گا جیسا وہ اس نے کہا ہے. اس نے تو بڑی انتہا کی باتیں کی ہیں امیگرنٹس کے بہت خلاف. بالکل, اس حد تک کہ اس نے کہا کہ میکسیکو کے بارڈر پہ میں دیوار بنوا دوں گا, اور میکسیکو سے اس کے پیسے بھرواؤں گا. تو لیکن جب اس نے جیتنے کے بعد جو تقریر کی ہے تو پھر اس نے واضح طور پہ کہا کہ I am president for all Americans. All Americans. So immigrants کے خدشات کو اس نے تھوڑا سا دور کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب وہ قلمدان سنبھالے گا, اوول آفس میں بیٹھے گا, اپنی پالیسی کا اپنی ٹیم بنائے گا, تو جب ہی اس کے عزائم کا پتہ لگے گا. جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنی باتیں ہمیشہ سے میڈیا پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں کہ جی ہم تو ہیلری کلنٹن کو جتا کے بیٹھے ہوئے تھے نا, ہمارا میڈیا تو اوورال جتا کے بیٹھا ہوا تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا کام دکھا دیا. اچھا, اس کے باوجود کہ وہ بڑی انتہا پسندی کی باتیں کر رہا تھا, وہ کالے جو ہیں وہاں پہ ان کی سٹیٹ سے بھی وہ جیت گیا, اس کے باوجود, انتہا پسندی کی باتیں کرنے کے باوجود. دیکھیں, جہاں سے کبھی ریپبلکن نہیں جیتے وہاں سے بھی وہ جیت گیا. وہاں سے بھی وہ جیت گیا ہے. فار دا ویری مچ ریزن, اس کا کالوں سے جیتنے کی وجہ یہ تھی کہ جو بلیک تھے دے ور ڈس اپوائنٹڈ فرام اوباما. اچھا,
दैट इज द रीजन. इसका जो रिएक्शन हुआ है वो ये भी एक रिएक्शन था जो इसने कैच किया है. हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस थी ओबामा से वो पूरी नहीं हुई. वो पूरी नहीं हुई. देयरफॉर अब वो ओबामा की तकरीर सुनने के बाद रिएक्शन हुआ है, उनको पीछे नहीं है उसके आने जाए. ठीक है. दिस इज वन ऑफ द रीजन. दूसरा देखिए जो आगे हम देख रहे हैं ना अपने कि ट्रंप क्या करता है, इसके इंडिकेटर्स तो आपको अभी आने शुरू हो जाएंगे दिसंबर में. क्या इंडिकेटर आने? सारी मार्केट्स क्रैश कर नहीं मैं आपको बताता हूं. इंडिकेटर जो हमें कंसर्न करते हैं, ये जब अपनी टीम बनानी शुरू कर देगा, अब इसके आगे जैसे जिस तरीके से चलेगा उस टीम से ही आपको पता चलेगा कि ये आगे किस तरफ जाना चाहता है. नंबर 1. दूसरी बात ये है कि रिमेंबर दिस थिंग कि जो कुछ इसने कहा है, हमारे तो मुंह पे मुकर जाएं तो कुछ नहीं कोई कह सकता. वहां इतनी जल्दी लोग नहीं निकलने देंगे. ठीक है. ही हैज टू डू. अगर उसने तमाम इमिग्रेंट्स और तमाम मुस्लिम्स को निकालने का कहा था तो टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कुछ ना कुछ तो करेगा. 30% जरूर क्राइटेरिया तो बनाएगा. ठीक है. रही बात उसकी हमारे इलाके में उसकी जो हमारा जो आप फरमा रही थी इसका जो ब्लॉक बनाने का, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह इन्हीं की कोशिशों से वो ऑलरेडी बन रहा है जो क्या है. अब देखिए यहां पर अमेरिका का जो आप देखें ना, जो अमेरिकन ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपने इंडिया को जो कुछ दिया था, 4 थी चीजें. 1 स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड कंटेन चाइना अक्रॉस हिमालयास. और उसके लिए उनको कंसेशन ये थी कि दे कैन ब्लीड अस आउट. ये उनको कंसेशन दी गई थी. दूसरा ये था कि बॉर्डर सॉफ्ट कर देंगे, और मोदी को इसलिए करके इन्वेस्टर्स ने उठाया था सो दैट दे विल हैव एन एक्सेस फ्री एक्सेस टू सेंट्रल एशिया ऑन दैट. ठीक है. तीसरा एएनए का बनाना था. और चौथा ये था कि जो सबसे ज्यादा जो उनके मुंह में पानी आता था वो ये था कि स्ट्रेटेजिक यहां पर इस इलाके का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर. दैट मींस तमाम सिक्योरिटी पावर जो फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उन सबका कोऑर्डिनेटर का मतलब हावी होगा. ठीक. अब बात यह है कि हमने इन 2 सालों में इन चारों में उनको 0 कर दिया. अच्छा, इंडिया को ये आप समझते हैं, ये अचीवमेंट हमारी, आप समझते हैं. या इट्स वी हैव डन इट. ठीक है. हिमालयस के पार रुकने वाले को हमने इधर लाके बिठा दिया उनके डोर स्टेप पर, सर के ऊपर, समंदर पे, सर के ऊपर, समंदर पे दरवाजों पे लाके बिठा दिया. ठीक है. उसके बाद जो उसने स्ट्रेटेजिक वो बनना था, एक कोऑर्डिनेटर बनना था. अब वहां 4 मुल्क जो डिसाइड करते हैं उसमें चाइना का नाम ही नहीं है. इंडिया का नाम ही नहीं है. बिल्कुल ठीक है. अब चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका एंड अफगानिस्तान. बिल्कुल. वो हमने वो निकल गया. देखे दूसरी निकल गया. लेकिन जो इंडिया वो अफगानिस्तान के थ्रू गेम तो कर रहा है. नो, अफगानिस्तान ये छोटी गेम आती है ना. मैं बड़ी गेम की बात कर रहा हूं. बिग गेम की बात कर रहा हूं. जब हमने ये स्ट्रेटेजिक गेम की बात कर रहा हूं, वहां से हमने उनको आउट कर दिया. रास्ता हमने नहीं दिया, स्ट्रेटेजिक हमने उनको वो नहीं किया. अब उससे क्या हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ कि रशिया मूव्स, और इस मई 16 में 30 इनके मुआहदे साइन हुए चाइना के साथ, प्रेसिडेंट के साथ. बिल्कुल ठीक है. जब ये 3 साइज, जिसके लिए बाद में आपकी फोर्सेस भी आई हैं, वो उनके बिल्कुल रशियन भी आए हैं. रशियन फोर्सेस की बात कर रहा हूं. बिल्कुल ठीक है. उन तमाम 30 मुआहदों में 57 इन द पाइपलाइन. इन तमाम में आपका गवादर का और ये रीजन ये उसमें काउंट होता है. बिल्कुल ठीक. रशिया के आने के साथ ईरान आता है और उसकी टेल पे शाम और टर्की आता है. नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस वी आर ऑलरेडी ऑन दैट लाइन. इसके ऊपर जब हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा एक चला हुआ था ना कि जी मोदी ने अफगानिस्तान से भी हम कर लिया और दुबई में भी मुआहदा कर लिया, फला से तो मैंने कहा जी, मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, एक कॉलम, उसका टाइटल था दौड़ मोदी दौड़. हाँ ठीक है. माई बिलीफ वॉज दैट वी हैव स्ट्रेटेजिकली वी हैव स्टक यू नाउ इन अमेरिका. नाउ अमेरिकन सर. अच्छा, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग अबाउट अमेरिका सिंस द सब्जेक्ट इज दैट. करें आप. इस सिनेरियो में अगर हमारे पर प्रेशर डालेगा या हमारे खिलाफ जाएगा ज्यादा ट्रंप, तो वो हमें हार्डन कर देगा इस ब्लॉक को, और अमेरिका को यहां से निकलने में मदद देने मुंह की खानी पड़ेगी अगर हमारे साथ अब किया. अब उसके लिए बेहतर होगा कि दे शुड हैव, और हमारे पास जैसे आपने कहा है कि वी शुड हैव विद ओपन माइंडेडली. बिल्कुल ठीक है. हम अपने फैसले करने के लिए आजाद होंगे. वी शुड हैव बोथ. ठीक है. अच्छा बेगम साहिबा, ये कुछ लोगों की राय है, कुछ लोग यानी इस बात पे भी डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं इसके उस तरफ ये जाती है या नहीं. वो कहते हैं जी जो अमेरिका के खिलाफ आज तक नहीं हो सका वो ट्रंप चूंकि जीत गया है वो खुद ही अमेरिका के खिलाफ कर देगा. जिस तरह के हमेशा से कुछ
हल्कों की, कुछ ममालक की ख्वाहिश है जिनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ ढाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। फलस्तीन उसको वहां जुल्म नजर नहीं आता, कश्मीर में नजर नहीं आता, सीरिया में जो हालात हैं आप देख रहे हैं, उसने अरब पट्टी का सत्यानाश करके रख दिया है। अब वो कह रहे हैं मकाफत अमल शुरू होने वाला है और थ्रू ट्रंप, ये इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये तो सब क्या साराइयां हैं, पेशन गोइयां हैं। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं कि ट्रंप की विक्ट्री अनएक्सपेक्टेड थी जी। फैक्ट ये है कि ये बिग बिजनेस का आदमी है जी, बेसिकली बिजनेसमैन है। कहा जाता है कि इसका जो पर्सनल फॉर्चून है वो $4 अरब है। इसने कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं दी, इसने अपनी इलेक्शन पे अपना पैसा खुद लगाया, खर्च किया है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने अर्ज किया, मेरी तो राय ये है कि ये तवज्जो देगा अमेरिका की इकोनॉमी पे। दुनिया के लिए कैसा साबित होता है ये आगे जाके पता चलेगा। जब ये अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चुनाव करेगा ना, उस वक्त जाके ये बात, तो बहुत सी बात तो वहीं से जाहिर हो जाएगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि ये अमेरिका को जंगों से दूर रखेगा। हाँ, ठीक है। और मेरा जाती राय ये है कि अफगानिस्तान से फौज भी निकाल लेगा और मशरक़ वुस्ता में जो जंगों में ये दिलचस्पी लेते रहे हैं, अमल दखल जो है, जी हाँ, वो भी कम कर देगा या खत्म कर देगा। इसका रुझान जो है वो इक्तिसादी अमूर की तरफ होगा। स्ट्रेटेजिक अमूर जो है वो ये सानवी दर्जा रखेंगे जहां तक। अलबत्ता ये कहना जरूरी है कि अमेरिका में जो उनके इदारे हैं वो बहुत ताकतवर है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें पेंटागन जो है बिलखसूस वो बहुत ताकतवर है। तो इदारे जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको घेरे में ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। और वो उनके क्या अज़ाइम बनते हैं ये आगे वक्त बताएगा। अच्छा बेगम साहब, ब्रेक का वक्त है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो इस पे थोड़ा अहाता करेंगे कि पाकिस्तान के इस वक्त जो अंदरूनी हालात है उस पे भी हम आज ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे, और क्या किसी मुल्क के अंदरूनी हालात की वजह से ही उसकी मजबूत खारजा पॉलिसी मुमकिन हो पाती है। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे थे और यकीनन कुछ हम सोचते हैं अपने ताई, जब ये बहस करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के घर में झांक रहे हैं, जो कि बुरी बात है। हम उनके घर में इसलिए झांक रहे हैं या उनके घर की इसलिए बात कर रहे हैं कि उनके उस घर ने हमारे घर में बहुत दखल दिया है और यहाँ बहुत सी बर्बादी के वो जिम्मेदार हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। शायर अक्सर ये कहा करते हैं। तो अब जो लोकल हमारी पॉलिटिक्स है उसमें एक तो गुड साइन हो गया कि हम चले गए अपना सुप्रीम कोर्ट में, ये अपनी जगह पे। लेकिन मेरे साथ चूंकि बाहर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, तो उनसे ये पूछ लेते हैं कि ट्रंप जो है वो अपने इकोनॉमिक्स के नारे को लेके, अमेरिका को इकोनॉमिकली आगे ले जाने के नारे को लेके आगे आया है। तो जॉब्स क्रिएशन के लिए आया है। वो कहता है जी हम बहुत पीछे जा चुके हैं फाइनेंशियली, अब हम अपने आप को आगे हमने बढ़ाना है। तो वहां इसके जीतने से वहां क्या उनकी जो मईशत है उस पर क्या असर होगा? जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अक्सर आप ज़ाहिर आपकी तो पूरी इस पे रिसर्च है, स्टडी है। पाकिस्तान पे तो पाकिस्तानी मईशत पे तो आप हमेशा बात करते हैं। अमेरिकन मईशत के बारे में भी आपने अक्सर बात भी की और पेशन गोई भी की है। मुझे ये बताइए कि इस वक्त आपकी पेशन गोई क्या है? आप कैसे देखते हैं कि ट्रंप के आने के बाद वहां पे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो कितने स्ट्रांग होंगे या पीछे जाएंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये जो इंतखाब जीते हैं वो नफरत की बुनियाद पर जीते हैं। अच्छा जी। यानी कोई पॉजिटिव प्रोग्राम इतना ज्यादा नहीं था जितना उनका जोर जो था नेगेटिव साइड पर था। और ये एक सफेद फार्म जो लोग थे लोअर तबके के, कम तालीम याफ्ता, कम आमदनी वाले, उनको ये एहसास दिलाया था
कि भाई मुल्क तो हमारा था सफेद फार्म का, यहाँ अल्टीमेटली अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरे माइनॉरिटीज, दूसरे मुल्कों के जो लोग आए हैं, खासतौर से मुसलमानों के लिए उसने बहुत नेगेटिव बातें की थी। ठीक है। लेकिन इसके साथ हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, प्रॉपर्टी का माफिया का आदमी है। उसने अपना डिफॉल्टर भी रहा है, अपने कर्जे माफ भी कराए हैं, लेकिन एक बहुत शुरूर आदमी है। और दूसरी बात ये, जो लोग अमेरिका का माहौल समझते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट की कितने भी पावर्स हो, लेकिन अभी से आज से उसकी ब्रीफिंग शुरू हो गई, तो वहां के जो दूसरे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं, वो आज से उनको ब्रीफिंग देना उन्होंने शुरू कर दी है कि हमारे क्या इश्यूज हैं, क्या मामलात हैं। तो इलेक्शन में जो जबान इस्तेमाल की जाती है या जो वायदे किए जाते हैं, वो उससे बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि वो उलझ जाते हैं, बल्कि वो फिर मसलहत के मुताबिक हो जाते हैं और बुनियादी तौर पर वो अमेरिका के मुफाद में होते हैं। ठीक है। जिसमें इनकी कोशिश जरूर ये होगी कि जिन लोगों को जॉब खत्म हुए थे, अच्छा, ये अपने 2008 के बाद से सिलसिला चल रहा था, वो ऐसे काम वो करेंगे जिससे जॉब्स मिले। लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमें ये देखना है कि अमेरिका ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है, अमेरिका ने, और ये लिया था 2006 में, बुश ने लिया था, और 2006 से 2016 तक में वो पॉलिसी कंटिन्यू है और वो रहेगी। अब वो पॉलिसी ये है कि भारत को इस खित्ते में जिसमें हम रहते हैं, उसमें जनूबी एशिया में का जो लीडर होगा और चौधराहट होगी, वो भारत होगी। ये बुश ने फैसला किया था, ओबामा ने वो पॉलिसी बरकरार रखी। अब बुश की पार्टी दोबारा इख्तियार में आ गई, तो ये पॉलिसी उनकी रहेगी कि भारत को अहमियत देनी है, नंबर एक। अच्छा। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के मुतालिक उनका कहना ये है कि ये हमारा पार्टनर है वॉर ऑन टेरर में। अच्छा, यानी जब तक अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद की जरूरत रहेगी, उस वक्त तक वो पाकिस्तान को इल्जाम भी देगा, पाकिस्तान पर चार्जशीट भी देगा, और पाकिस्तान को इमदाद भी देगा और कर्जे भी देगा, शराइ सब करता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे हमारी अहमियत इस जंग में कम होती जाएगी। डॉक्टर साहब, ओवरऑल मुझे बताइए, ओवरऑल जिस तरह से इसके जीतने के बाद यकदम बहुत से ममालिक में जो मार्केट क्रैश कर गई, स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे चला गया, तो इसमें क्या कोई खौफ था, क्या था, लोग क्यों इस तरह लोगों ने किया? लेकिन आपने ये जरूर था, खौफ इसलिए भी था कि जिस किस्म की वो बातें कर रहा था, लेकिन जैसा ये इमीडिएट रिएक्शन नेगेटिव आपने देखा था, उसी तेजी के साथ जो रिवर्सल भी शुरू हो गया। आपने देखा पाकिस्तान में एशियन स्टॉक मार्केट्स में दूसरी, उनमें सडनली शॉक आया था, लेकिन वो बड़ी हद तक रिकवरी की तरफ चला गया है। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस में इन चीजों में एक ट्रेंड होता है कि वो सेंसिटिव होते हैं, लेकिन बैरोमीटर एकदम ऊपर जाता है, उसी तेजी से नीचे आ गया था। तो मेरा ख्याल ये था कि वो जो शॉक का पीरियड था वो रिवर्स हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब थे और अच्छी खबर उन्होंने दी है। पाकिस्तान में से तो हम वैसे ही अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं और यकीनन पॉजिटिव ही कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, यकीनन अच्छा ही होगा। बेगम साहिबा, मुझे ये बताइए, जो लोकल पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, जो हमारी इस वक्त की है? हमारी पॉलिटिक्स इस वक्त ये है जी कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत तो अपना जो टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल का, वो मुकम्मल करने की पे तुली हुई है। ठीक है। जबकि हमारी ऑपोजिशन जो है, बिलखुसूस इमरान खान, वो चाहते हैं कि 2018 से पहले मियां साहिबान का इक़्तिदार खत्म हो। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी बात डिपेंड करती है सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर हुआ है। ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कितनी उजलत करते हैं, कितनी इसको इल्तवा में डालते हैं, किस किस्म का फैसला फरमाते हैं। अब जो शिकायत दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो वजन है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, टैक्स इवेजन के हवाले से, उसमें वजन तो है। बिल्कुल ठीक है। क्या करेगी हमारी ये अदालत ने देखना। अच्छा, दूसरा ये भी बताइए कि गवर्नर की तब्दीली 14 साल के बाद, ये इसको आप किस तरह से देखती है? ये कोई खास वजह बनी जिस तरह के वो उनका दोनों का आपस का झगड़ा, इशरत लिबात साहब का और पाक सरजमीन के सरबराह का? क्या सर आई तो ये है जी कि मियां साहब जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को कंसल्ट करते रहे हैं अपने लीगल इश्यूज के हवाले से, हमेशा से करते रहे, और वो उनका कुर्ब चाहते हैं। उनको सदारती उम्मीदवार भी बनाया था, याद होगा 2008 में। जी।
سو یہ ٹائمنگ انہوں نے کیوں چوز کی؟ یہ غالباً وہ کیس جو ہے سپریم کورٹ میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ یہ ٹائمنگ انہوں نے چوز کی. اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ اگر یہ مطلب گورنر کی چینج سے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن ایک عدلیہ کے ساتھ گڈ ول بنانے کی کوشش ہے. اچھا یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی، جسٹس سعید الزمان صدیقی بڑے بھلے انسان ہیں، بڑے اس عہدے کے وہ لائق بھی ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں گورنر کا عہدہ جو ہے اس میں اختیارات تو کم ہوتے ہیں، سمبولکلی سیریمونیل عہدہ ہے. رہا عشرت العباد ایم کیو ایم پاکستان کے قائد بن سکتے ہیں. اچھا، اور یہ چانس ہے، لیکن جو ڈیول نیشنلٹی کا ان کے اوپر ہے وہ کیا ہوگا؟ تو وہ نیشنلٹی ایک اپنی سرنڈر کر دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 14 سال انہوں نے تاریخ رقم کی ہے پاکستان میں. 14 سال تو کوئی بھی نہیں گورنر رہا، اور دنیا بھر میں بھی ایشیا میں شاید صرف ایک اور تھے جو اس سے زیادہ وقت جنہوں نے لیا، وہ 15 سال تھا ان کا. جہاں اور پوری دنیا میں شاید 2 اور ہیں. بالکل ایسا ہی. سو بڑا لمبا ٹینیئر ان کا رہا ہے، بڑے خوش نصیب رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پر ان کی خوش نصیبی جو ہے وہ کراچی کی خوش نصیبی نہیں بن سکی کبھی. تو اب ہماری اندرون کیفیت اس کیس کے حوالے سے بھی دلچسپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ گورنر کی تبدیلی سے سندھ پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے، یا لوکل پالیٹکس جو کراچی کی ہے اس پہ کچھ اثرات ہوں گے، یا بیگم صاحبہ کی بات درست ہے آپ کی نظر میں کہ جو انہوں نے کہا جی عدلیہ کے ساتھ اچھے روابط کے لیے ان کو بنایا گیا ہے گورنر؟ دیکھیں، جہاں تک عدلیہ کے ساتھ روابط کا تعلق ہے، وہ پہلے بھی اتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، لوگوں میں اتنا عدم اعتماد ہے ہر ایک کے اوپر دوسرے کا شک ہے. شک ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ملا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے، اور اگر نہیں ملا ہوتا تو تب بھی وہ ایسی حرکت کر جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے ملا ہوا ہے. جیسے دودھی پہ ہمیشہ شک رہتا ہے، دودھ بیچنے والے پہ پانی ضرور ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگلی نسلوں کا جو میں نے پہلے ذکر کر رہا تھا نا، کہ اگلی نسلوں کا جو مینٹل ہورائزن اور مینٹل اس کا سوچ ہے نا، اس کو بہت بری طرح ڈیمیج کر دیا ہے، کر رہے ہیں، مزید کر رہے ہیں. تسلسل ہے اس کا. جی ہاں، تسلسل ہے. اب رہی بات یہ گورنر صاحب کی چینج کرنے کی، تو ہی از ممنون 2 ناٹ ممنون 1. اچھا، یہ سیریز ہے، یہ سیریز ہے. اب اس میں اب کیوں لائے؟ اچھا، اب کیوں لائے؟ وہ اس لیے لائے کہ ایک ہے جو ڈیموکریسی ہے، یہ بیسیکلی مفاہمت پر ہی چل رہی ہے. لیکن پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، ایک جملہ کہہ لیں. اوکے، میں صرف یہ کہتا ہوں مفاہمت پر اس کا ہوتا ہے، لیکن مفاہمت کو جب اس کو ملی بھگت میں بدل دیا جاتا ہے، اچھا، تو یہ حالت بن جاتی جو آپ کے جو اس وقت ہے. جی ہاں، اور بہت بہت شکریہ محترمہ سیدہ عابدہ حسین، جناب کرنل فاروق چیمہ صاحب. ہم نے ڈیبیٹ کی یقیناً کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کی. ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ انفارمیٹو بھی تھیں، جو میرے مہمانان گرامی نے کی تو پاکستان کی بہتری کے لیے بھی تھی. اب مشورے ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اگر کوئی مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو برا نہ منائے. آج تک کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.